بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی قابل احترام پاکستان پیپلز پارٹی کے عظیم کارکن ساتھی اور پیپلز پارٹی پنجاب کی تنظیم کے عہدیداران، لاہور تنظیم کے عہدیداران، سابق صدر جناب قمر زمان قاہرہ صاحب، جنرل سیکرٹری چودھری منظور صاحب، اسلم گل صاحب اور میری بہن بیگم گرکی صاحبہ، نرگس فیض ملک صاحبہ. میں آج سے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں. میں آپ سے ایک دل کی بات کرنے لگا. وہ کہتے ہیں نا، جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دوستو، بزرگوں، میں آج جس وقت کا کئی گھنٹوں سے جب میں ٹول پلازا سے شروع ہوا، میں نے آپ کا جذبہ دیکھا، میں نے آپ کا جوش دیکھا، میں نے آپ کے چہرے پہ عزم دیکھا، میں نے اپنے نوجوان بیٹوں کو دیکھا، میں نے اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھا، میں نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھا. اس حبس میں، اس گرمی میں وہ کس جذبے کے ساتھ جو تھی وہ سڑکوں پر رواں دوا تھی، اور کتنا لمبا جو ہے وہ فاصلہ طے کر کے ہم لوگ یہاں پر پہنچے. یہ جذبہ یوں نہیں ہے دوستو. آج قاہرہ صاحب نے اور چودھری منظور صاحب جو کہ آؤٹ گوئنگ تنظیم کے سربراہان تھے، میں ذاتی طور پر ان کا مشکور ہوں. مشکل حالات میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی باغ ڈور سنبھالی اور بڑی محنت کی، بہت محنت کی. یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بڑے بڑے جگادریوں کو جو ہے وہ مٹی چٹا دیتے ہیں. ان کا مجھ سے کوئی پوچھے ان کی کیا طاقت ہے. یہاں بھی انہوں نے بہت محنت کی. اور پھر یہ تنظیم بنتی 3 سال کے لیے. ہم نے جب ان کو بنایا تھا، اور کئی دفعہ یہ دونوں جو ہیں یہ لیڈرشپ کے پاس گئے کہ ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا. ہم ان سے گزارش کرتے رہے کہ ابھی چلتے رہے. عزیز ساتھیوں اور کارکنوں، میں ان کا بہت مشکور ہوں. انہوں نے جتنی محبت کے ساتھ میرا استقبال کیا، سواگت کیا. اسلم گل صاحب اور ان کی تنظیم نے، عزیز الرحمان چند صاحب اور ان کی تنظیم نے، جس والہانہ طور پر آپ کے چہرے کا عزم دیکھنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. میں نے اپنا مشن ایک اور بنا لیا ہے. آج سے بعد میرا مشن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پنجاب میں بنوانا. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں کوئی بڑ نہیں مار رہا دوست، بیٹا میں کوئی بڑ نہیں مار رہا. یار بات مکمل ہونے دیں. بیٹا جب بات ہو رہی ہو تو نعرے تھوڑے مارتے ہیں، اور جب نعرہ مارا جائے تو سارے جواب دیتے ہیں. نعرہ 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 بھٹو. تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم سیاست نہیں سمجھتے. یہ بھی کوئی اپنے دل میں گمان نہ کرے کہ پیپلز پارٹی کمزور ہے. کوئی یہ بھی اپنے دل میں دھیان نہ کرے کہ جس وقت یہ طوفان جھوم کر اٹھے گا اس کا کوئی راستہ روک لے گا. کوئی نہیں روک سکے گا، کوئی نہیں روک سکے گا. اور میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک سیکنڈ سنیں میری بات، ٹھنڈے دل سے سنیں. آپ کا جذبہ، ایک 75 سال کا آدمی میں دیکھتا ہوں کہ جو میری گلی کے آگے آگے ڈانس کرتا جو ہے کئی میل کا اس نے سفر طے کیا. میں ایک بچے کو دیکھتا ہوں تو اپنی پتلی سی آواز میں اس زور سے نعرے مارتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اٹھ کر اس کا چہرہ میں چوم لوں. کس پیپلز پارٹی کو شکست دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. اور بنے گی حکومت پیپلز پارٹی کی. دوسری بات جو میں آپ کو کہنے چاہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر محترم جناب آصف علی زرداری صاحب، ان کا یہ فرمان ہے، ان کا یہ حکم ہے، اور یہ فیصلہ ہے پیپلز پارٹی کا آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ جس کارکن ساتھی کے گھر
किसी घर में पंजाब में अगर किसी वक्त में पीपल्स पार्टी का झंडा लगा था, उसने थामा था, अब किसी वजह से नाराज होकर, सुस्त होकर, बीमार होकर वो चुप कर गया है, तो जालो तुमने मेरे साथ होना है। हम एक एक घर का दरवाजा खटखटाएंगे, हर घर पर पीपल्स पार्टी का झंडा लगाएंगे। हमारा बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी आएंगे आपके घर आएंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वेरी गुड। देखा, ये है जज्बा हमारा, ये है हमारा जज्बा, ये है हमारा जज्बा। तो मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहती हूँ भाई साहब, थोड़ा जैसे एक मैं दरखास्त करना चाहूंगा आप सबसे, अपनी सफों में इत्तेहाद रखना है, अपनी सफों में आपने ताकत जमा करके रखनी है। आपको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ताकत दी है। आप समझते हो कि कराची से लेकर लंडी कोतल तक अगर पाकिस्तान के अवाम किसी झंडे को पहचानते हैं तो वह 3 रंगा पीपल्स पार्टी का झंडा है, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का झंडा है। और ये मुहिम हम शुरू करेंगे। हर वर्कर, हर लीडर, हर कारकुन, हर ओहदेदार अपने घर पर झंडा लगाएगा। हम उस झंडे को सलाम करके मैदान अमल में निकलेंगे और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आजम पाकिस्तान बनाएंगे। और यहाँ पर मैं आज ये भी कह दूं कि मुझे कोई अभाम नहीं है, मैं बढ़ के मारने वाला बंदा नहीं हूं, मैं अमली इंसान हूं। मैंने तहसील लेवल से पॉलिटिक्स शुरू की है, मैंने भी दरियां बिछाई हैं, झंडे लगाए हैं, स्टेज बनाए हैं, प्लेटफॉर्म मुहैया किए हैं। वहां से करते करते अल्लाह ने एक वर्कर को वजीर आजम पाकिस्तान बनाया। ये पीपल्स पार्टी है। अगर कोई और जमात है तो उसको बाहर कटो, उसने ना लवो। केड़ी और जमात है? एक गल्लां करनियां सौखियां ते औखे पालन बोल। इतना सौखा काम नहीं कि शोधा ने अपनी जाना दे कुर्बानियां दित्तियां, फांसी दे फंदे चूमे, गोलियां नाल अपने जिस्म नूं छल्ली कीता। ते तुहाडे बहुत सारे दोस्त बैठे जिन्हां कोड़े खाधे, जिन्हां लाल किले भुगते। क्या असानू कोई शिकस्त दे सकता है? साडे अज़म नूं कोई शिकस्त दे सकता है? मैं हुण गली गली कोना कोना कर कर तुसां दे नाल हां, तुसां दे नाल हां, तुसां दे नाल हां। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पंजाब विच अगली जड़ी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं अपने मीडिया के दोस्तों का भी बहुत मशकूर हूँ। इस हब्स और गर्मी में बहुत देर से ये इंतजार कर रहे हैं। ये बड़े बहादुर लोग हैं, ये हमारी आवाज़, मैं समझता हूँ कई लोग हमारी आवाज़ अगर रोकना भी चाहें तो ये वो बहादुर मेरे साथी हैं जो कोई ना कोई तरीका करके हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं। और मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनके हकूक की जंग भी पीपल्स पार्टी लड़ेगी, खाए वो कौमी असेंबली है, खाए सूबाई असेंबली है, खाए सड़क है, खाए कूचा बाजार है। हम इनके खिलाफ जो ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उसका रास्ता रोकेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आखिर मैं तुहानू सिर्फ एक गुजारिश करा, जेड़ा नमूना अज कमर जमान कायरा ते चौधरी मंजूर साहब पेश किया, इन्हों मैं हमेशा चीता कहता होंदा सी जब कौमी असैम्बली च मेरे नाल सन। ते ये बड़े बहादुर लोग हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़े अच्छे इन्हों का जहन है। तो ये साडा असासा नहीं। कोई उत्थे बैठा हुआ कोई इत्थे बैठा हुआ, क्या फर्क पैंदा है? कोई फर्क नहीं पैंदा। जे ये बैठे सन तो मैं सदर सा, जे मैं सदर हाँ तो सदर, तुसी सदर हो, ये वर्कर सदर हैं, सारियां तू बड़े सदर ते तुसी हो। तुसां जिस तरह अज मुजाहरा किया ना ताकत का, बाखुदा तुसां दिल खुश कर छड़िया मेरा, दिल खुश कर। अगली बारी देखो ये कौन लोग हैं झूठे सच्चियां का मुकाबला नहीं कर सकते। झूठा बंदा कदे सच्चे के सामने नहीं खड़ो सकता। इस तरह नकम्मा बंदा किसी काम करने वाले बंदे के सामने नहीं खड़ो सकता। ये कहते सन करोड़ नौकरी लैके आने
50 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਟਰਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 65 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਦੇ 65 ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਏ? ਉਹ 65 ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਸੀ, ਖਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮੰਸੂਰ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਰਾਂ ਘੱਟ, ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਠੋ, ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਕਲੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉसी ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਦਾ। और तीर का निशान है, वो तीर का निशान है। हमें कौन डरा सकता है यार? हमें कौन समझा सकता है? ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ जितनी मेरे वजूद कुव्वत है मेरे भाइयों, जितने मेरे दोस्त मुर्तजा साहब दे जिस्म विच कुव्वत है, जितनी चीमा साहब दे विच कुव्वत है, जितनी गिल साहब विच, जितने चंद साहब विच है, जेड़े बननगे हुण, जितनी जितनी किसे विच कुव्वत है ना, बाखुदा मेरा दिल करदा है कि मैं सारी कुव्वत तुहाडी खिदमत ला के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दा झंडा बुलंद कर तुहाडे वास्ते खुले दफ्तर। जिस वेले आओ, जिस वेले आओ, 100 बिस्मिल्लाह आके सानू गल समझाओ, प्यार नाल, मुहब्बत नाल, सोहने तरीके नाल। तुसी पीपल्स पार्टी दे वर्कर हो, तुसी बड़े ट्रेंड वर्कर हो, तुहानू तुसी लोकां नू सियासत सिखाई है, आपने लोगों को सियासत सिखाई है। पीपल्स पार्टी के वर्कर ने बताया है कि कलमा हक कैसे कहते हैं। आप आए, हमें मशवरे दें, हम आपके मशवरों से चलेंगे, क्योंकि हम लीडर नहीं हैं, हम आपके फॉलोवर हैं। हाँ, वर्कर हमारा लीडर है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक से मेरी ये सदा भी है इन तमाम भाइयों की मौजूदगी में कि परवरदिगार हम सबको हिम्मत इस्तकामत दे कि हम पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम करें, जो बिलावल भुट्टो जरदारी के जहन में है, जो आसिफ जरदारी के जहन में है। हमने किसानों को रेस्क्यू करना है, मजदूर को करना है, कारखानेदार को करना है, हमने गरीब के पास जाना है। हम जाएंगे और उसको बताएंगे कि हम तेरे साथी हैं, और हलफ उठाते हैं कि जो वादा करेंगे वो बदलेंगे नहीं उससे कभी भी। हमने नौकरियां दी थी ना, हमने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया था 100%, हमने पेंशनों में इजाफा किया था 100%, हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए सी। इन्ना के कीता है? खाली लारे इन्हें बरतरफ कर देते। 1800 बंदे एक दिन, 18,000 घरां दा इन्हां जड़ा चूल्हा ठंडा कर देता, तो फिर आके कहते हैं कि घबराना नहीं। अब मैं कह रहा हूं पंजाब में खड़ा होके कि अब आपने घबराना है, अब हम नहीं घबराएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।